Okay, Assalamualaikum and very good morning. Nama saya Muhammad Aizat Hakim Ghazali, nombor matrik J18B0047. For project this retirement village, more requirement for accommodation and clubhouse. And my client is OSK property. It's more established in 1997 for developed residential, township, commercial and project. For project reference is Area Bayu, located in Seremban, Negeri Sembilan. For developed township, for terrace home and park. For concept is ideal for nurturing more nature and people. For target user is more about 50 pet, for elderly 65 above, and Muslim around the Telipok, and also retire for government and like in gardening. And for this location is in site 2 is Jalan Tuan Guru Nik Abdul Aziz in Telipok, and also in Kota Baru. And it is our site analysis more sunpatch, for sunrise and sunset, and also back view, right side, and also good view right at the left and front, and also noise from Jalan Tuan Guru Nik Abdul Aziz from traffic jam in evening, also sound for the human, and also windbreak. Also windbreak come to from the outside to the side. You also have existing vegetation in this side too. And next is to case study, macam mana case study for the my design macam based on more on develop with vegetation and people use the luvers, come up with luvers, and also have a daripada sebelah dalam penggunaan kayu dan juga vegetation for healing for elderly, dan juga penggunaan trail dan juga rest active for the outside activity, this my design. Also design concept for isu is select secure dari segi safety dan juga connection dan juga socio-ekonomi environment di kawasan tu. Solution ni lah untuk more community for function dan user. And our objectives is as of strict concept, macam mana untuk innovative design, method of building security for local community lah di Jalan Telipok ni. And also to create iconic building around this building, because tiada lagi building yang penggunaan retirement village di kawasan Kota Baru sendiri, dan juga to design the space to support the social engagement and cultural participation among multiracial. Dan juga intention to create a variety space activity dan untuk create ambience culture of community lah dalam elderly sendiri. Dan konsep saya ialah interlocking unity, the concept inspired by elderly dan people of stage, dan untuk berkumpul bersama, dan juga skill of interlocking juga ialah melalui group activity, interaction dan juga energy dan bring the output, dan juga increase the social engagement and build culture. Philosophy is to create discipline around multiracial dan juga activity approach for the elderly sendiri. Dan juga idea development is macam mana is interlocking unity for developing special. More I have a setup of unity, macam mana accommodation dan juga facilities combine with create the setup of unity for the community in elderly. Dan have overpass macam mana connect antara accommodation dan juga facilities. Dan juga alternative teknologi saya ialah penggunaan aquaponik for healing in this design, macam mana penggunaan air dan juga vegetation, dan juga vertical penggunaan column dapat menjadikan green column dan juga green canopy. Dan juga dari segi planting penggunaan herbal garden, macam mana saya provide for farming garden saya di design. Next itu dari segi zoning, macam mana zoning dia bermula dari parking dan juga space dalam, dan juga dari segi circulation sendiri melalui Jalan Tuan Guru Nik Abdul Aziz dan juga Jalan Raja Dewa. Next itu dari segi zoning massive, macam mana angin masuk, sound penggunaan dua building, macam mana untuk share facilities dan juga accommodation, dan juga tengah tu setup affinity
macam mana ia memupuk community among elderly, macam mana dia berkumpul antara connecting antara facilities dan communication sendiri. Next itu dari segi sekadar accommodation, macam mana kesuluhan yang saya dapat ialah dari segi 2,000 for the accommodation dan juga facilities cukup dengan brief in delivery. Macam ni saya mencukupi 2,000 square meter dan juga ni adalah untuk outdoor, macam mana penggunaan fitness center, aquaponic treatment dan juga farming area dan juga have open recreational area. Then for type A untuk 13 unit, macam ni penggunaan single bedroom dengan keseluruhan dia adalah 47 square meter dan juga type B 13 unit ada semua. Macam mana dia sama dengan 65 square meter untuk 2 bedroom. Dengan keseluruhan dia 62 square meter untuk type B saja. It's matrix diagram macam relationship between space. Then is for bubble diagram for the connection among the data infinity dengan ruang lain, di mana dia fitness dan juga aquaponic dan juga operational area as a center unity, dan juga sebelah atas have a lounge as center unity, dan juga sebelah accommodation dapat lihat warna merah ini ialah have a staircase lift as sebagai center dia untuk membagi antara type B dan juga type A. Dan juga have surau, macam mana di kawasan facility surau sepertinya cafe dan juga mini, dan juga saya punya multi-purpose hall dan juga operational to in bubble diagram in di facilities, combination antara accommodation dan facility sendiri. It's for type B, macam mana living as a main part to connect around balcony, kitchen dan juga bedroom. Sama juga dengan type B dan juga section background, macam mana dia connecting antara accommodation dan facilities mengikut level-level yang sendirilah. Then it's for site plan saya, site plan scale 1:500 daripada Jalan Tuan Garun Aziz dan Kota Kinabalu. Jadi jalan ground floor, dia connecting daripada masuk egress berjumpa dengan parking user. Parking user more 26 unit berdasarkan user saya 26 unit ada. Dan juga have a parking OKU dan juga drop off, macam mana drop off di depan, dan juga parking motosikal dan juga parking visitor, but 3 parking dan juga loading bay for hantar makanan di cafe lah. Di bawah dekat lobby accommodation ni have dari segi bomber dan juga TMB, juga water tank lain dan first chamber for the services lah di building. Dan juga for next is to masuk, kita akan jumpa dengan lobby dan lift shaft dan juga emergency dapat connect ke atas. Di kawasan facility have multi-purpose hall. Dan di hadapan kita lihat farming area, dan kita dapat terus ke aquaponic treatment dan juga next to fitness center. Next is to untuk first floor, macam mana type B dan type A have, macam mana di sebelah atas have type B dan sebelah bawah type A. Dan tengahnya lounge for connecting antara dua ni. Dan juga sebelah lounge have surai, toilet, staff room dan juga audio lah untuk support in multi-purpose hall. Dan setiap ni penggunaan emergency staircase dengan kurang 10 meter untuk DM for requirement bomber. Dan juga sama juga dengan second floor dengan emergency staircase dan dapat connect antara ni. Dan juga di hadapannya have outdoor area for the ventilation around lounge, dan juga di facility have mini library, ammunition, infirmary dan juga cafe dan cell lift, macam mana dia connect antara satu sama lain. Dan juga sama juga sebelah atas type B dan type A, dan di facility have rooftop dan macam lift motor dan water tank. Juga fourth floor, tingkat 4 lebih kurang sama, dan juga tingkat 5 macam mana dia rooftop, macam water tank dan lift motor. Di section A macam potong emergency, lobby, center of unity dan lain-lain lagi. Dan juga ni section B, potong bahagian
It's a rear elevation. Macam mana dia pandangan belakang dan juga right elevation. It's a left elevation. It's mock-up study saya. Macam mana facilities lebih kurang 2 tingkat dan juga accommodation 4 tingkat. It's 3D massive development. Macam mana saya mesinkan design saya. Ni. It's construction technical. Macam mana saya menggunakan roof steel. Macam mana menggunakan roof connect to the fasad sendiri. Macam mana roof mulai peranan sebagai fasad. Dan juga penggunaan louvers juga termasuk pada roof. Sebelah atas lebih kepada pitch. Penggunaan pitch dan juga sebelah tepi dinding ni penggunaan louvers sebagai sound ni dan juga matahari lah masuk ke dalam bilik. Itu saja daripada saya.